إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. সম্মানিত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি আমাদেরকে এত সুন্দর একটি দিনে তারই পবিত্র ফিরে আসার জন্য, তারই নবী দেখানো পথ এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে খুতবা প্রদান করার জন্য এবং সালাতের জন্য অপেক্ষমান হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আমরা সেই মহামহিয়া মহাগরিয়া মহান রব্বুল আলামিনের শাহী দরবারে হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে তারই শিখানো ব্যাখ্যা দ্বারা তার শিক্ষা যখন করি বলে আলহামদুলিল্লাহ। শান্তি রহমত বর্ষিত হোক মানবতার মহান মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী ও রাসূল বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ